بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک لڑکی روتے چلاتے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوئی۔ سلطان نے پوچھا کہ تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ تو اس لڑکی نے چیختے ہوئے کہا کہ میری اس حالت کے ذمہ دار آپ کے بیٹے الفضل ابن صلاح الدین ہیں، انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس لڑکی کے یہ الفاظ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی فوری اپنی جگہ سے اٹھے، حیرانی اور غصے سے ملے جلے تاثر کے ساتھ کہنے لگے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ الفضل صلاح الدین تو آج صبح کے فلسطین روانہ ہو چکے ہیں، تم یہ جھوٹا الزام لگا رہی ہو۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ وہ صبح سے لے کر اب تک مجھے نوچتے رہے ہیں، میرے کپڑے پھاڑ دیے، میرے جسم پر زخموں کے نشان ہیں اور وہ شراب کے نشے میں دھت ہیں۔ سلطان نے غصے کی حالت میں کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ وہ صبح کے فلسطین جا چکے ہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ سلطان معظم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ قبیلہ منان میں نہر کے ساتھ موجود جھونپڑی میں وہ صبح سے لے کر اب تک زبردستی میرے ساتھ بدکاری کرتے رہے ہیں، اور اب بھی میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آئی ہوں۔ وہ تو مجھے اب بھی نہیں آنے دیتے۔ یہ تو خدا کا شکر ہوا کہ عین موقع پر میری والدہ پہنچ گئی، جنہوں نے بڑی مشکل سے مجھے وہاں سے آپ کی طرف بھیجا کہ جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو سب کچھ بتاؤ۔ سلطان نے غصے سے اس لڑکی سے کہا کہ اگر تمہاری بات غلط نکلی تو تم نہیں جانتی کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ سلطان نے اپنے چند خاص سپاہیوں کے ساتھ فوری قبیلہ منان کی طرف سفر شروع کر دیا۔ یہ لڑکی بھی سلطان کے ساتھ موجود تھی، اور یہ سلطان اور ان کے سپاہیوں کو قبیلہ منان میں موجود نہر کے ساتھ اس جھونپڑی پر لے گئی۔ جب سلطان اپنے گھوڑے سے اترے اور جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ الفضل ابن صلاح الدین بجائے فلسطین جانے کے اس جھونپڑی میں نشے میں دھت پڑے تھے، اور وہاں ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں ایک لکڑی کا ڈنڈا لیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، اور الفضل ابن صلاح الدین بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑے تھے، جبکہ ان کے سرہانے شراب کی بوتل بھی موجود تھی۔ سلطان کے سپاہیوں نے فوری الفضل ابن صلاح الدین کو اٹھایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی اور اس کی ماں سے کہا کہ تم عدالت میں آؤ۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ ماں بیٹی عدالت میں پہنچے۔ الفضل ابن صلاح الدین کو بھی گھوڑے پر سوار کر کے عدالت لایا گیا۔ شاہی طبیب نے چند جڑی بوٹیاں سونگھا کر ان کا نشہ اتارا۔ جب یہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آئے تو سلطان نے ان سے لڑکی کے لگائے گئے الزام کے بارے میں پوچھا تو الفضل ابن صلاح الدین نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ تو اس وقت لڑکی نے کہا کہ سلطان معظم، یہ شراب کے نشے میں دھت تھے، اس لیے انہیں نہیں پتا چلا، لیکن ایک لڑکی اپنی عزت کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ نہیں پھیلا سکتی۔ سلطان معظم، آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ کیا صبح کے وقت جب یہ اپنے گھوڑے پر سوار کہیں جا رہے تھے تو راستے میں مجھے اکیلی دیکھ کر یہ گھوڑے سے کیوں اترے تھے؟ جب سلطان نے اپنے بیٹے سے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے گھوڑے کی ٹانگ یا اس کے پاؤں میں کچھ لگا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہلکا سا لنگڑا کر دوڑ رہا تھا۔ اتنے میں یہ لڑکی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا نہیں شکریہ، آپ جائیے۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں قرآن سر پر اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے نہ ہی اپنے ہوش و حواس میں شراب پی اور نہ ہی اس لڑکی کے ساتھ کسی قسم کی بدکاری کی۔ الفضل ابن صلاح الدین کی یہ باتیں سن کر پوری عدالت میں سناٹا چھا چکا تھا۔ سلطان سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، لیکن سلطان نے ہمیشہ انصاف پر مبنی فیصلہ کیا، اور آج بھی انصاف ہی ہوگا۔ جب گہری تحقیقات کی گئیں تو حقیقت سامنے آئی کہ صلیبی مسلمانوں کے مقابلے میں ہر جنگ میں شکست کھا رہے تھے، لیکن تاریخ نے یہ وقت شاید ہی کبھی دوبارہ دیکھا ہو کہ جب بحیرہ اوقیانوس کے ساحل پہ 1.5 لاکھ مسلمان افواج نے 15 لاکھ صلیبی فوجوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا، جس کی مثال یورپ آج بھی دیتا ہے۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوج کا بادشاہ رینالڈ زارو قطار رونے لگا۔ اس نے فوراً ایک اجلاس کے انعقاد کا حکم دیا، جس کا مقصد مسلم اور صلیبی افواج کی خوبیوں اور خامیوں کا موازنہ کرنا تھا کہ آخر مسلسل 8 دفعہ صلیبی مسلمانوں سے کیسے جنگ ہار سکتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس جدید اسلحہ، زیادہ گھوڑے، زیادہ ہتھیار،
ज्यादा अफरादी कुव्वत, ज्यादा माहिर सिपाही भी मौजूद हैं। हम इनसे तादाद में भी कई गुना ज्यादा होते हैं, तो फिर क्यों मुसलसल 8 दफा हम शिकस्त से दो चार हुए। इस इजलास में मालूम हुआ मुसलमान अफवाज सारी रात सजदों में पड़े रोते रहते हैं, यानी कि रात का कसीर हिस्सा इनका मुसल्ले पे गुजरता है और बकिया नींद में, और सुबह मैदान जंग में दुश्मन को अपनी पूरी आबोताब के साथ ललकारते हैं। इनके अंदर एक अलग दुनिया आबाद है जिसे वो ईमान कहते हैं। यही ईमान ही इन्हें दुनिया के हर खौफ और डर और लज्जत परस्ती से बहुत ऊपर इन्हें एक बेहतरीन जंगजू बनाता है। जबकि सलेबी फौजें रात भर जना की महफिलों में मशगूल रहते हैं। सलेबी फौज का कसीर हिस्सा औरतों की महफिल और शराब नोशी में गुजरता है, जबकि मुसलमान फौज का इनके बरक्स। लिहाजा दुनिया को छोड़कर एक नए जहां का खौफ इन्हें शिकस्त से दो चार करता है। इसके अलावा दुराने जंग जब हम मुसलमान सिपाहियों की आंखों से जो वहशत टपकती है वो सलेबी फौजों पर खौफ तारी कर देती है, और हम बावजूद तादाद में ज्यादा होने के शिकस्त से दो चार हो जाते हैं। इसके साथ साथ मुसलमानों के नारा तकबीर के फलग शगाफ नारे और मुसलमान अफवाज का अपनी अपनी जगह पर फुलाद की तरह बन जाना भी सलेबियों के लिए एक बहुत बड़ा मसला था। लेकिन इस मीटिंग में सलेबी अफवाज का हरमन नामी एक इंटेलिजेंस का ऑफिसर भी मौजूद था, जिसने सलेबियों की तारीख में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। ये निहायत ही शातिर चालाक और ज़हीन था। इसने मुसलमान और सलेबी अफवाज के नफ्सियात पे बात करते हुए ये वाजे किया कि मेरी 60 साल जिंदगी का तजर्बा है कि एक अयाश पसंद वजूद कभी भी जिंदगी के मैदान में बेहतरीन सिपाही नहीं बन सकता, और खासकर वो लोग जो सेक्स में ज्यादा दिलचस्पी लेते हों, क्योंकि इनकी जिस्मानी और रूहानी ताकतें खत्म होकर रह जाती हैं। जैसा कि मैं बात करूं तो मुसलमान अफवाज में ज्यादातर सिपाही सेक्स की लज्जत से नाआशना है, और इनमें जो शादीशुदा भी हैं वो भी किसी हद तक इस चीज को आजमाते हैं। तसव्वुर की रानाइयां और खूबसूरत नजारे हमेशा इनकी पहुंच से दूर रहे। इन्हें मजहब के आगे और पीछे कुछ भी और दिखाई नहीं देता। लिहाजा हम अगर इनमें जिनसी भूख को पैदा कर दें तो इनकी सोच और नजरियात को कमजोर किया जा सकता है। इस मिशन की कामयाबी की एक मिसाल वो मुसलमान बादशाह और वज़रा भी हैं जो शुरू में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ थे, लेकिन हमारी खूबसूरत लड़कियों ने जब से उन्हें अपनी हसीन अदाओं का असीर किया तब से वो खुदा और रसूल को जानते ही नहीं हैं, और वो अरबी नस्ल के घोड़ों और खूबसूरत लड़कियों में मगन रहते हैं। इन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अब अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। इन मुसलमान नुस्वा खोरों में वो जर्नैल भी शामिल हैं जिनकी हिकमत अमलियां और बहादुरियां मैदानों के नक्श बदल डाला करती थी। आज वो सलेबियों से निगाहें झुकाकर बात करते हैं, क्योंकि हम इनके अंदर औरत और जिनसियात की रूह दाखिल कर चुके हैं। अगर यही हरबा पूरी मुसलमान फौज पर आजमाया जाए तो यकीनन हम कामयाब होंगे, क्योंकि मुसलमान नौजवान के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज होगी और वो इसके लिए जनूनी हो सकते हैं। हरमन के इस ख्याल पर रिनाल्ड बादशाह ने नुक्ता उठाया। इसने कहा, हम मुतअद्दिद बार निहायत खूबसूरत लड़कियां मुसलमान फौज में दाखिल कर चुके हैं। इस काम में हमें शदीद तकरीब कारी भी करना पड़ी थी, लेकिन मुसलमान फौज इन हसीन लड़कियों की तरफ देखने का तकल्लुफ ही नहीं करते, और मुतअद्दिद लड़कियां मुसलमान फौज का किरदार देखकर सलेबी हमायत छोड़ चुकी हैं। लिहाजा तुम्हारा ये मंसूबा नाकाम है। हरमन ने फौरी जवाब पेश करते हुए कहा था, हुजूर, जब तक आपके अंदर किसी चीज का तसव्वुर मौजूद ना हो उसका होना ना होना बेमानी होता है। रिनाल्ड बादशाह ने हरमन की तरफ अजीब निगाहों से देखते हुए कहा कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। हरमन ने कहा, हमें मुस्लिम फौज में जिनसी दुनिया का तसव्वुर पैदा करना है, ऐसा तसव्वुर जो इनकी सोच की राहदारियों में बरहना औरतों को हसीन अदाओं के साथ गर्दश करता दिखाए। इसके बाद वो खुद को हमारी सकाफत के हवाले कर देंगे, क्योंकि ये हमारी इजाद होगी। यही वाहिद तरीका है जिससे हम मुसलमान फौज को शिकस्त दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं, क्योंकि बाकी तमाम तर रास्ते हम अपना चुके हैं, क्योंकि हम उनसे तादाद में भी ज्यादा हैं, असला भी हमारे पास जदीद है, घोड़े भी ज्यादा हैं, हथियार भी ज्यादा हैं, हत्ता कि दुनिया की हर चीज हमारी फौज में मुसलमानों की फौज से ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद हर दफा शिकस्त हमारा मुकद्दर बन चुकी है। मेरी 60 साल जिंदगी का निचोड़ है कि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं कि हम किसी भी तरह से मुसलमान फौजों को रौंद डालें।
اگر ہم مسلمان فوج کو شکست نہیں دے سکتے تو ہماری آنے والی نسلیں ہم پر سوال اٹھائیں گی کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں مسلمانوں کا غلام بنا دیا۔ ہرمن نے بادشاہ رینالڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے میری باتوں کو سنجیدہ نہ لیا تو آنے والے وقت میں مسلمان قوم صلیبیوں کو اپنا غلام بنا لے گی اور بقیہ زندگی صلیبی قوم کی غلامی میں گزرے گی۔ رینالڈ ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی بھرے لہجے میں بولا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہرمن نے نہایت شاطرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رینالڈ کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا کے سامنے پہلی دفعہ یہ منصوبہ آرٹ پورنوگرافی کے نام سے سامنے آیا۔ اس منصوبے کے 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے لیا کہ خود بیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ یہاں ایک بات واضح کرتے چلیں کہ تاریخ کے کئی ایک ایسے باب ہیں جو کہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ سلطان ایوبی بذات خود بیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں متعدد بار ان کی ایک دوسری شخصیت کے روپ میں دشمن کے ساتھ ملاقات کی روایات بھی موجود ہیں، یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد صلیبی اعلیٰ افسران کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے ایک افسر سے پوچھا، رات جس شخص سے تم نے کہا تھا میں ایوبی کو اس کی سانس کی مہک سے پہچان سکتا ہوں، بتاؤ وہ کون تھا؟ وہ صلیبی افسر بولا، حضور وہ ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ سلطان ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ میں خود تھا۔ وہ حیرت زدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو تکتا رہ گیا۔ ناظرین کرام، فوج کے کچھ نوجوانوں کی پر اصرار حرکتوں پر سلطان ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا فوجی قیام گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہیں، لیکن ان کے پاس فحش تصاویر کے کچھ نمونے موجود ہیں۔ جب سلطان نے وہ تصاویر دیکھی تو دنگ رہ گئے۔ ان میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان سیکس کے لیے جنونی ہو سکتا تھا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاعات ملی کہ شہر میں فحش تصاویر کے قبا خانے کھل گئے ہیں جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویر دکھائی جاتی ہیں۔ نوجوانوں کو جنسیات کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری اپنی جنگی پیش قدمی روکی اور پورنوگرافی کے اس ناسور کے خلاف محاذ کھولا۔ اس حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر میں کہا تھا، ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے اور ہر دفعہ منہ کے بل گرنے کے بعد اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم مسلمانوں سے کسی بھی حال میں کسی بھی طریقے سے کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ لہٰذا اسی لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، سامنے سے لڑی جانے والی جنگ سے زیادہ خطرناک یہ جنگ ہے جو صلیبی شروع کر چکے ہیں۔ سامنے والی جنگ میں انسان دشمن سے بچ سکتا ہے، اسے مار سکتا ہے، لیکن اس جنگ میں انسان دشمن کو نہیں مار سکتا۔ اپنی ذات کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے ایمان کی نگہبانی کرنی ہے، اپنے کردار کو ہمیشہ بلند اور پاکیزہ رکھنا ہی سب سے بڑی جنگ جیتنے کے مترادف ہے۔ میرے معزز قارئین، صلیبی انٹیلیجنس آفیسر ہرمن ایک نہایت ذہین اور شاطر انسان تھا۔ اگر آپ پوری صلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شخص پوری تاریخ میں چھایا ہوا نظر آئے گا۔ صلیبی جب ہمت ہار چکے تھے تو اس شخص نے ان میں جان ڈال دی۔ اسی کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصور اور منظر نگاروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا۔ ان سے ایسی فحش تصویر کشی کروائی گئی کہ دیکھ کر نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ شخص جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے پھر اسے بے حد سوچنے لگے۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے کیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس مسئلے کا پوری طرح ادراک نہ ہو سکا، کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن صبا کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار اپنایا، صلیبیوں سے اس آرٹ گرافی کی نئی جدتوں پر مانگ کی۔ یوں حسن بن صبا کی پہاڑوں میں بنائی ہوئی پوری اسرار جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا۔
और इसी दौरान सुल्तान बैतुल मकदस की फतह के बाद चल बसे। सलेबियों की कमर टूट चुकी थी। सलेबी माली और अफरादी कुव्वत से महरूम हो चुके थे। सलेबी अपना दम खम खोज चुके थे, लेकिन इनका तैयार करदा जहर पोर्नोग्राफी मुसलसल फहाशी के जरासीम फैलाता रहा। यूं सदियां बीत गईं, जमाने के रंग ढंग बदल गए और कई सकाफतें आईं और मिट गईं। आखिर 18वीं सदी का सूरज तलू हुआ। ये वो सदी है जब साइंस के इल्म में इनकलाब की फिजा पैदा होना शुरू हुई थी। नई जिद्दतें और नई मंजरें रोशन हो रही थी। 18वीं सदी के शुरू में पोर्नोग्राफी पर एक बार फिर नए अंदाज में काम शुरू हुआ। इस बार पोर्नोग्राफी के लिए लकड़ी का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा दरख्तों को भी काट छांट कर जिनसी उज्व की तरह बना दिया गया। फ्रांस में हुए इस तमाशे पर लोगों का हजूम लग गया। लोग बेपनाह दिलचस्पी से लकड़ी के बने जिनसी सामान और दरख्तों पर बनाई हुई जिनसी खूबसूरती की ज्यादती देखने जौक दर जौक आ रहे थे। इस वुड पोर्नोग्राफी पर लोगों में जिनसी आजाद ख्याली पैदा हुई। लिहाजा लोगों की दिलचस्पी देखते हुए अमेरिका, फ्रांस और लंदन में वुड पोर्नोग्राफी के छोटे छोटे वुड पोर्न हाउस खुल गए, जो एक छोटा सा जंगल होता था जिसमें पोर्नोग्राफी के फन पारे दरख्तों पर आया होते थे। 1839 में कैमरा इजाद हुआ। इस इजाद ने जहां साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा जादू किया, वहीं ये बहुत जल्द पोर्नोग्राफी का अहम हथियार बन गया। 1855 में पहली बार इसे पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस पोर्नोग्राफी में मसला यह था कि कैमरा तस्वीर की सिर्फ एक कॉपी बनाता था। इस तस्वीर को बहुत ज्यादा शेयर नहीं किया जा सकता था, इसीलिए पोर्नोग्राफी का जिन्न मुश्किल का शिकार हो गया। लेकिन ये मसला उस वक्त मसला न रहा जब 1863 में प्रिंटर इजाद हुआ। इस इजाद के साथ ही सेक्स तस्वीर से भरपूर प्ले कार्ड्स और जिनसी खाके लोगों के हाथ में आ चुके थे। 1871 में जिनसी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट रिजल्ट में पूरी शिद्दत के साथ मार्केट आ चुकी थी। ऐसी तस्वीर ताश के पत्तों पर, शराब की बोतलों पर, तवाइफ के कोठों पर और दीगर जिनसी फैलाव का मरकज बनने वाली जगहों पर फरोख्त होना शुरू हो चुकी थी। इन मार्केटों में फ्रांस की मार्केट सबसे आगे रही। नाज़रीन इकराम, 1876 में वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी मंजरे आम पर आई। इस टेक्नोलॉजी में वीडियो कैमरा 1 मिनट में 60 तस्वीर को कैप्चर करता था और ये उस वक्त की सबसे बड़ी इजाद मानी जाती थी। जो कोई सुनता या देखता इसकी अकल दंग रह जाती और वो इसकी बनावट पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सवाल खड़े कर देता। फिर इन तस्वीर को चरखानुमा मशीन पर एक बड़े रोल बंडल की सूरत में चढ़ाया जाता, फिर इस चरखे को हाथ से चलाया जाता। इससे तस्वीर इस तेजी से घूमती थी मानो ऐसे लगता जैसे वीडियो प्ले हो रही हो। इसी तरीका अमल को आगे चलकर टीवी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया गया। आज जो हम हरकत करती और जिंदा महसूस होती वीडियोस देखते हैं, दरअसल ये हजारों तस्वीर का मजमुआ होती हैं, जो इस तेजी और सफाई से प्ले होती हैं कि हमें तस्वीर हरकत करती नजर नहीं आती है। आए दिन टेक्नोलॉजी और साइंस में इजादात की भरमार से कैमरा कहां से कहां पहुंच गया। कैमरा बनाने वाले ने भी ये नहीं सोचा होगा कि मेरी इस छोटी सी इजाद से दुनिया इस कदर रंगीन हो जाएगी और लोग इससे इस तरह के फायदे और नुकसानात का बाइस बनेंगे। वीडियो टेक्नोलॉजी के वजूद में आते ही यूरोपीय ममालिक में फिल्म साज इंडस्ट्री का इब्तदाई ढांचा बनना शुरू हुआ। इसके साथ ही तारीख में पहली बार बाकायदा पोर्न इंडस्ट्री का आगाज हुआ। पहली पोर्न फिल्म 1895 में रिलीज हुई। इसे लुमियर ब्रदर्स इंडस्ट्री ने पहली बार अवामी नुमाइश के लिए फ्रांस में पेश किया। इसके डायरेक्टर मिस्टर अल्ब्रेट क्रिश्नर थे। पहली पोर्न फिल्म 16 मिनट की थी, जिसमें एक औरत को बरहना अंदाज में होशरबा अदाएं दिखाते हुए पेश किया गया। ये फिल्म निहायत मुनाफा बख्श रिकॉर्ड के साथ मकबूल हुई। इस पोर्न फिल्म पर जितनी लागत आई उससे 20 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। इस इंडस्ट्री में ये पहली दफा हुआ था और जो ये खबर सुनता वो हैरान रह जाता। और ये पोर्न फिल्म बहुत ज्यादा मशहूर हुई। खरीदार ज्यादा थे जबकि इसकी टेप्स बहुत कम थी। इसके साथ ही सेक्स की ख्वाहिश जरूरत से बढ़कर जनून में बदल गई। यूरोप के गली कूचों में लोग बेहुदा मजाक और छेड़खानी करने लगे। फिर यही चीज आगे चलकर यूरोपीय सकाफत का हिस्सा बन गई। 19वीं सदी के आगाज में कैमरा टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी आई। मंजर पहले से ज्यादा साफ और मियारी रिकॉर्ड होने लगे। इसके साथ ही फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने सरकारी सतह पर पोर्न थिएटर खोल दिए, जहां पोर्न अदाकारों की पैदावार का सिलसिला शुरू हुआ। 1920 तक यूरोपीय तहजीब पोर्नोग्राफी के इस जहर में डूब चुकी थी। अवाम सरेआम सड़कों को बेडरूम बनाए अपना शौक पूरा करने लगी। साहिल समुद्र
अय्याशी के अड्डे बन गए। मियाँ बीवी एक दूसरे की जिम्मेदारियों से भागने लगे और ये जहर दिन ब दिन फैलता चला गया। फिर इस पोर्न इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को भारी मुआवजे की पेशकश की गई। मॉडल मर्द और औरतों को इस काम के लिए ज्यादा तरजीह दी गई। किसी को बड़ा घर, किसी को गाड़ी और किसी को डॉलर्स यूरो की बड़ी पेशकश की जाती। लालच में आकर या जिनसी लज्जत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ लोग इस इंडस्ट्री की तरफ आते गए और ये इंडस्ट्री दिन ब दिन फलती फूलती गई। लोगों का रुझान इस कदर बढ़ा कि इसने बाकायदा एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप धार लिया। हत्ता कि यूरोप में ऐसा किरदार अदा करने वाले मर्दों औरत को मशहूरी मिलने लगी। इनमें कोई एक ऐसा मर्द या औरत नहीं थी जो ऐसी हरकतें करने के बाद शर्म महसूस करता हो या मुआशरे में अपना चेहरा छुपा कर चलता हो या नजरें चुराता हो। ऐसा हरगिज नहीं था। फिर इन इकदामात को देखते हुए चंद लोगों ने मशहूरी हासिल करने की खातिर, चंद लोगों ने जिनसी लज्जत हासिल करने की खातिर और चंद लोगों ने पैसे की खातिर इस इंडस्ट्री में कदम रखना शुरू कर दिया। और ये इंडस्ट्री देखते ही देखते सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों और अब अरबों डॉलर्स की इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। 1970 में पोर्नोग्राफी का जहर बड़े सगीर में दाखिल करने की कोशिश की गई। पहले ये सिर्फ तस्वीर पर मुश्तमिल था। ऐसी वीडियो दिखाने के लिए यूरोपीय कंपनीज ने पाकिस्तान और भारत में पोर्न सिनेमा की इजाजत चाही। इसके जवाब में सिर्फ इनकार ही नहीं किया गया बल्कि पोर्नोग्राफी को बाकायदा एक जुर्म करार दिया गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत से और तरीकों से ये हथियार हमारे खिलाफ फिर से इस्तेमाल होने लगे। नाजरीन कराम, अब अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं कि जब सारी तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ये लड़की ईसाई है। इसका झूठ तब पकड़ा गया कि जब पहले इसने खुद को मुसलमान जाहिर किया, लेकिन जब हर चीज की तहकीक हुई तो मालूम हुआ कि ये लड़की ईसाई थी और इसने सलेबी बादशाह रिनाल्ड के एक खास वजीर साकम के कहने पर यह सारी चाल चली थी कि सुल्तान और इनके बेटे की बदनामी हो और सुल्तान के एतमाद को ठेस पहुंचे। बाद में इस लड़की ने अपने मुंह से अपने जुर्म का इकरार किया और कहा कि मुझे रिनाल्ड के खास वजीर साकम ने एक खास किस्म की जड़ी बूटी दी थी जो कि पानी की शक्ल में थी। मुझे जैसा सब कुछ समझाया गया था उसके मुताबिक जब मैंने अल अफजल इब्ने सलाहुद्दीन को आते हुए देखा तो मैंने इनके रास्ते में इस जड़ी बूटी से बनाई गई नशा और खुशबू को पानी में मिलाकर छिड़काव कर दिया, जिसकी वजह से घोड़े को नशा चढ़ गया और इसकी रफ्तार बहुत कम हो गई। जैसे ही अल फजल इब्ने सलाहुद्दीन घोड़े से नीचे उतरे तो मैंने दोबारा फिर से उसी पानी का इन पर छिड़काव किया तो ये फौरी बेहोश हो गए। इन्होंने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की और वो शराब भी मुझे रिनाल्ड बादशाह की वजीर साकम ने दी थी। इसके साथ इसने मुझे 10,000 दिनार दिए थे। ये बात करते हुए लड़की की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा कि मैं मुआफी की तलबगार हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि जितना बड़ा जुर्म मेरा है मुझे मुआफी नहीं मिलेगी। सुल्तान ने कहा, अगर तुझे आज मुआफ कर दिया गया तो रहती दुनिया तक लोग इसी तरह इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाकर दूसरों की इज्जत उछालेंगे और बाद में मुआफी मांगेंगे। लिहाजा इस ईसाई लड़की को इस्लामी कवानीन के मुताबिक सजा दी गई।